કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 7માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો પાઠ નંબર 9 છે ગતિ અને સમય, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હોય તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનलને अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। पाठ नंबर मित्रों 9 है गति और समय, जेना पाठनी अंदर आपणे सौप्रथम प्रश्न 1 है। नीचे आपेला प्रश्नों माटे योग्य विकल्प पसंद करी साचा विकल्प सामे खरानी निशानी करवानी है। तो अहींया पहेलो प्रश्न है, कयो विकल्प समयना मापन माटे संकळायेलो नथी। तो मित्रों अहींया लंबाई है ए समयना मापन माटे संकळायेलो नथी, तो आपणे अहींया राइट करीशुं। बीजू, जो निश्चित अंतर माटे समय घटाडवामां आवे तो झड़प मित्रों वधे छे। 3, जो निश्चित समय माटे अंतर वधारवामां आवे तो झड़प वधे छे। एना पछी मित्रों आगळ जोईशुं, सुरेश पोतानी बाइक द्वारा कापेलुं कुल अंतर शानी मददथी जोई शकाय छे, तो ते स्पीडोमीटर द्वारा जोई शके छे। 5, नीचेनामांथी कयो अंतर समयनो आलेख नियमित गतिनुं सूचन करे छे। तो अहींया मित्रों जे आ आलेख छे अंतरवाळो, तो ते सीधी रेखानी अंदर है, जे नियमित गतिनुं सूचन करे छे। 6 है, आवर्तकाल ए कई राशिनुं सूचन है। मित्रों आनो जवाब तमारे कॉमेंट बॉक्सनी अंदर आपवानो रहेशे। प्रश्न 2 है, नीचेनी खालिया पूरो, जेनी अंदर मित्रों पहेलो है ओडोमीटर, खालिया अंतर मापवानुं साधन है, जवाब आवशे ओडोमीटर। 8, 1 माइक्रोसेकंड बराबर सेकंडनो खालियामो भाग, तो 10-6 सेकंड। 9, 1 नैनो सेकंड बराबर सेकंडनो खालियामो भाग, तो 10-9 सेकंडमो भाग। 10, झड़प मापवा माटेनो साधन, तो एनीमोमीटर कहेवाय छे। 11, अंतर बराबर खालिया गुण्या समय, तो झड़प गुण्या समय। आगळ वात करीशुं नीचेना प्रश्नोना माग्या मुजब जवाब आपवाना छे, जेमां 12मो प्रश्न है, एक कारनी झड़प 60 किलोमीटर प्रति कलाक है, तो तेणे 20 मिनिट में सरेराश केटलुं अंतर काप्युं हशे। तो मित्रों एक कारनी झड़प जो 60 किलोमीटर प्रति कलाक होय तो तेणे 20 मिनिटनी अंदर 20 किलोमीटर प्रति कलाक जेटलुं अंतर काप्युं हशे। 13मो है, एक बस द्वारा कपायेला अंतर अने समयनो गुणोत्तर 40 किलोमीटर प्रति कलाक है, तो आ 40 किलोमीटर प्रति कलाक शुं दर्शावे छे। तो मित्रों आ बस एक कलाक में 40 किलोमीटर अंतर कापे छे ते दर्शावे छे। 14, जो अंतर समयनो आलेख सुरेख होय तो तेनी झड़प विषे तमे शुं अनुमान करी शको। तो मित्रों जो अंतर समयनो आलेख सुरेख होय तो ते पदार्थ नियमित गति करे छे तेम कहेवाय। 15, पदार्थनी झड़प मापवा माटे कोई बे राशि विषे माहिती मेळवी जरूरी है। तो मित्रों पदार्थनी झड़प मापवा माटे अंतर अने समय विषे माहिती मेळवी जरूरी है। 16, नीचे मुजब जो अंतर समयनो आलेख ए समयनी अक्षने समांतर मळे तो तेनी झड़प विषे तमे शुं कही शकशो। तो मित्रों ते आपेला पदार्थ स्थिर अवस्था में है तेवुं कही शकाय। 17, नीचे आपेला जग्यामां सादुं लोलक एक दोलन पूर्ण करे ते दरमियान गोळानी जुदी जुदी स्थिति दर्शावती आकृति दोरो। तो मित्रों अहींया आकृति तमे जोई शको छो, तमे आवी रीते आकृति तमारे दौरवानी छे। 18, रमेश शाळाए आववा 5 किलोमीटर अंतर कापवा 30 मिनिट ले छे, ज्यारे अशोक तेटलुं ज अंतर कापवा 45 मिनिट ले छे, तो कोनी झड़प वधु कहेवाय केटली। तो मित्रों अशोक करता रमेशनी झड़प वधु कहेवाय। रमेश करता अशोक शाळाए आववा 15 मिनिट जेटलो समय वधु लेशे। 19, निहाने तेना घरेथी मित्रों शाळाए जवा माटे 30 मिनिटनो समय लागे छे अने तेनी झड़प 3 मीटर प्रति सेकंड होय तो तेना घरनी शाळा वच्चेनुं अंतर शोधो। मित्रों समय बराबर 30 मिनिट बराबर 30 × 60 सेकंड एटले के झड़प 3 मीटर प्रति सेकंड थाय। तो अंतर बराबर झड़प गुण्या समय एटले के 3 × 3 × 3 × 30 × 60 एटले के 5400 मीटर थाय। 5400 मीटर एटले मित्रों 5 किलोमीटर अने 400 मीटर थशे। 20, प्रिया 100 किलोमीटर अंतर कापवा माटे 50 मिनिटनो समय ले छे, ज्यारे प्रिया 50 किलोमीटर अंतर कापवा माटे मित्रों 25 मिनिटनो समय ले छे, तो कोनी झड़प वधु कहेवाय। तो मित्रों अहींया झड़प प्रियानी झड़प वधु कहेवाय। तो अहींया झड़प बराबर अंतर भाग्या समय एटले के 100 भाग्या 50 एटले के 2 किलोमीटर प्रति मिनिट थई। तो रियानी झड़प बराबर अंतर भाग्या समय एटले के 50 भाग्या 25 करीए तो 2 किलोमीटर प्रति मिनिट थशे। तेथी प्रिया अने रियानी झड़प समान छे। आगळ जोईशुं 21, एक लोलक 80 दोलन पूर्ण करवा माटे 140 सेकंड ले छे 140 सेकंड ले छे, तो आ लोलकनो आवर्तकाल शोधो। तो आवर्तकाल शोधवा माटे 140 भाग्या 80 करीए तो
7 × 20 ભાગ્યા 4 × 20 એટલે કે બરાબર 7 × 20 કરીએ 140, 4 × 20 કરીએ તો 80, એટલે કે 20 સમાન છે, એટલે કે 7/4 7/4 સેકન્ડ. ચાલો 22મો દાખલો છે. એક સ્કૂલ દ્વારા યોજાયેલ એક દિવસીય પ્રવાસમાં બસ દ્વારા 2 કલાકે કપાયેલા કિલોમીટરની માહિતી આપેલ છે. તો સમય અંતરનો આલેખ તૈયાર કરો અને આ આલેખ કેવી ગતિ સૂચવે છે તે લખો. તો અહીંયા મિત્રો તમે આ જોઈ શકો છો. આ રીતે તમે પણ મિત્રો આલેખ આપણે દોરવાનો છે. કપાયેલું અંતર છે અને એક બાજુ એના કલાક છે. 22મો છે. એક ટ્રેન સુરતથી અમદાવાદની મુસાફરી કરે છે. તે દરમિયાન દર 1 કલાક વચ્ચેની સરેરાશ ઝડપ નીચેના કોષ્ટકમાં આપી છે. તો સમય અને અંતરનો આલેખ દોરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. સુરતથી અમદાવાદ વચ્ચેનું અંદાજિત અંતર 240 કિલોમીટર છે. તો સરેરાશ ઝડપ શોધી અને મિત્રો આ રીતે આલેખ પણ દોરી શકાય છે. અહીંયા સરેરાશ બરાબર ઝડપ અને આ બાજુ કલાક આપેલા છે. અહીંયા મિત્રો છે પહેલો પ્રશ્ન છે ટ્રેન સૌથી વધુ અંતર કયા સમયગાળા દરમિયાન કાપશે? તો અહીંયા આપણો જવાબ આવશે 2 થી 3 કલાક દરમિયાન. બીજું, ટ્રેને 4 કલાકની મુસાફરી પૂર્ણ કરી હશે ત્યારે તેણે કુલ કેટલું અંતર કાપ્યું હશે? તો મિત્રો ટ્રેને 4 કલાકની મુસાફરી પૂર્ણ કરી છે ત્યારે તેણે કુલ 190 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે તમારે પણ તમારા પાઠનું સોલ્યુશન છે એ કરવાનું છે. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.